अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे, ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आज मैं बात करने वाला हूँ इन तस्वीरों के बारे में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख को बहुत से लोग ताज़िया बनाते हैं। इस तरीके से तस्वीर बनाई जाती है और फिर इस पर माला चढ़ाते हैं, इसके सामने झुकते हैं, इस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और इसके सामने बहुत से नासमझ और लाइल्म लोग, जाहिल किस्म के लोग, बेवकूफ़ इसके सामने सजदा भी करते हैं। तो इसी क्लिप के बारे में मैं इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ताज़ियादारी के अंदर जो जो खुराफात हो रही है और ऐसी ऐसी खुराफात अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। समझदार और पढ़े लिखे लोग उनको देख देख कर अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि ये कौम किस तरफ जा रही है और किसकी याद में ये ऐसी खुराफात की जाती हैं जिनकी वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा है, जिनकी वजह से नमाज़ें हम तक पहुंची हैं, जिनकी वजह से ये पूरा इस्लाम की हर चीज़ हम तक जो पहुंची है सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बदौलत पहुंची है। वरना यजीद पलीद इस्लाम को नेस्तो नाबूद करने के चक्कर में लगा हुआ था, इस्लाम की बुनियाद को बिल्कुल हिला रहा था, उखेड़ रहा था। आप देखें इस ताज़ियादारी में जो जो खुराफात होती है वह आप सब देख रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह की ये कौम किस नतीजे पर पहुंच चुकी है, किस हालात में पहुंच चुकी है और किस मकाम पर पहुंच चुकी है। कोई समझ नहीं आ रही है। देखा जाता है ताज़िए के दौर में 10 तारीख में बहुत से लोग अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को अच्छी तरीके से बन सबर के उनकी माँ और बहनें और बेटियां जो है 10 तारीख में ताज़िए के लिए जाती हैं। वहाँ पर ऐसी ऐसी खुराफात, आँखों से ज़िना किया जाता है, हाथों से ज़िना किया जाता है, अय्याशियाँ की जाती हैं। इसके अलावा आप देखें ढोल ताशे बजाए जाते हैं, इस तरीके से ढोल ताशे बजाए जाते हैं, लगता है कोई बहुत बड़ा जश्न हो गया है, बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके पर इस तरह का ढोल और ताशा बजाना इस्लाम में इसका कहीं भी असल नहीं मिलती है, कोई रिवायत नहीं मिलती है। ढोल बजाया था, किसने बजाया था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके रुफ़क़ा जब शहीद हो गए थे तो यजीद ने दमिश्क के अंदर 700 कुर्सियां लगवाईं और उसके पूरे शहर को सजवा दिया था और उसी ने ढोल ताशे बजाए थे। तो हमारा दिल के अंदर मोहब्बत हुसैन है और हमारे आमाल से लगता है कि हम यजीदी काम कर रहे हैं। तो दिल में तो इमाम हुसैन की मोहब्बत है और आमाल हमारे ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये हम यजीद का काम कर रहे हैं। मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो लिखी हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे पास में खुतबात मुहर्रम, इसके मुसन्निफ़ फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी, ये किताब छपी है कुतुबखाना अमजदिया दिल्ली से। ये बहुत बड़े मुफ्ती हैं और अहले सुन्नत वल जमात के एक ऐसे मुफ्ती हैं जिन्होंने बेशुमार तसानीफ़ लिखी हैं। फ़तावा फैज़ुर रसूल, फ़तावा फ़क़ीह मिल्लत इन्हीं की तसानीफ़ हैं और अनवारुल हदीस वग़ैरह इन्हीं की लिखी हुई है। इसी के अंदर सफ़ा नंबर 464 पर इन्होंने लिखा है कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, फ़तावा अज़ीज़िया के हवाले से जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 75 और 76 पर है। आप फरमाते हैं ताज़ियादारी जैसा कि बद मज़हब करते हैं ये बिदअत है और ऐसे ही ताबूत, कब्रों की सूरत, अलम वगैरह ये भी बिदअत है और जाहिर है कि ये बिदअत सय्या है। बिदअत सय्या का मतलब होता है बुरी ईजाद। आपने देखा हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने फरमाया कि बद मज़हबों की तरह आप देखें कि उनके अंदर क्या होता है, मूर्तियाँ होती हैं, उनकी वो लोग पूजा करते हैं। ठीक है, वो उनका मज़हब है, वो कुछ भी करें, हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन उन्हीं की तरह आज हमारी सुन्नी कौम इस तरफ जा रही है। इस तरीके से बनाए जाते हैं
پھر ان پر مالا چڑھائی جاتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے جو خواتین جاتی ہیں وہ الیاذ باللہ بے پردگی کا عالم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان تصاویر کو دیکھنے کے لیے لوگ اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، زبان پر حسین حسین ہے، لیکن حسین کا جو مشن اور جو حسین کا طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں چل رہے ہیں۔ طریقہ کیا تھا؟ امام حسین نے اس حالت میں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا، اور ہم صرف اس خرافات میں لگے ہوئے ہیں اور تمام نمازوں کو قضا کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال سے نہیں لگتا ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، بھلے ہی ہمارے دل امام حسین سے محبت کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی یہ ہمارے بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان، جس کو ہر طبقے کے لوگ ان کی بات کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بھی فرماتے ہیں کہ تعزیہ صرف اتنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو صحیح تصویر ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی، اس کو بنا کر ایک جگہ رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تصویر، مکانات وغیرہ ہر غیر جاندار کی بنا کر رکھنا سب جائز ہے، اور ایسی چیزیں دین کی طرف مائل کرتی ہیں، دین کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ فرماتے ہیں نسل بعد نسل، حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین شریف کے نقشے بنائے جاتے ہیں اور ان کو لوگ بڑے ادب سے دیکھتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بنانا اور روزہ بنا کر اس کی زیارت کرنا صرف اتنا جائز ہے، اور ایک جگہ رکھنا، اور اس کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہے وہ سب اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تحریر فرمایا صفحہ نمبر 465 پر، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی گئی ہیں، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو بڑے بڑے علماء نے ان کو مانا ہے، مفتیان اکرام کو سر تسلیم کیا ہے مفتیان اکرام نے، اور میں نے بھی انہی کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں نے میری طرف سے کوئی بات نہیں، میں جو باتیں کرتا ہوں مستند کتابوں سے، بڑے بڑے مفتیان اکرام سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی خرافات ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں جو بھی بندہ ایسا کر رہا ہے اس کو ادب سے، تسلی سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے ہم خود بچنے کی کوشش کریں ایسی خرافات سے، تاکہ امام حسین سے جو ہماری دل کی محبت ہے وہ زبان پر بھی ہونی چاہیے، اعمال سے بھی ہونی چاہیے، ہمارے کردار میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ اہل بیت، جملہ صحابہ اکرام سے الفت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔